नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज संस्कृत शिक्षायतन रे आमे सिंह शशक कथार तृतीय भाग पढ़िबा। पूर्वरु आमे दुईटी पार्ट पार्ट करी दुई भागरे पढ़ी सारछे किछि। एबे आमे तृतीय भागरे पढ़िबा एतत् श्रुत्वा शशकः सविनयं प्रोवाच सेठारु नै। तले आमे आ पूर्वरु पढ़िथिले जे ठेकुआ सिंहर बद्ध उपाय चिंता करी करी जाई विलंबरे सेठी पहुंचिला नहीं। आउ ताकू देखिकिरी भासुरक रागी जाई ताकू कहिला जे एकरे तो रे रे शशकाधम अर्थात हे अधम ठेकुआ एक तो तू छोट दुई रे बहु विलंबरे आसीचु तेणु आज तोते खाई सकाळ हेले समस्त पशुकूल को मु विनाश करी एठा पर्यंत पिला माने हमर थिला नहीं। एबे ताले ए पैराग्राफ टी देखो एतत् श्रुत्वा शशकः सविनयं प्रोवाच स्वामी नापराध मम न च सत्त्वानां तत्श्रूयतां कारणं सिंह आह सत्वरं निवेदय यावत् मम दृष्टान्तगतं न भविष्यसि। शशक आह स्वामी समस्त मृगैरद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्ताव विज्ञाय चतुर्भिः शशकैः सहाहं प्रेषितः ततो अहम् आगच्छन् मार्गे महता केनचित् अपरेण सिंहेन गह्वरात् निर्गत्या अभिहितः रे को प्रस्थितः जुयम् अभीष्ट देवतां स्मरत। हैला पिला माने एबे आमे तार संधि समास प्रकृति प्रत्यय सह तार ओडिया अर्थ करिबा। ताले ठेकुआ को भासुरक कहिला जे काली सकाळ हेले मु समस्त पशुकुल को उच्छेद करिदेबी नहीं। एतत् श्रुत्वा एतत् युक्त श्रुत्वा एतत् कहले एहा श्रुत्वा कहले सुनी श्रुयुक्तत्वा पिला माने बहुत थर कहलानी। शशकः ठेकुआ कर्तरी प्रथमा सविनयम विनयन सह वर्तमानः सहार्थे बहुब्रीहि तम बुझेला सविनयम समास हेले हेला सहार्थे बहुब्रीहि विभक्ति न हेले हबो द्वितीय विभक्ति नहीं। सविनयम विनयर सहित प्रोवाच कहिला प्रयुक्त उवाच ताले एहा सुनी शशक विनयर सहित कहिला नम्रतार सहित कहिला। पिला माने से आगुरु कौन केमती मारिबो भासुरक को सही तार बद्ध उपाय चिंता करिके आसीची तेणु नरम की कहिला स्वामी संबोधने प्रथमा हे स्वामी नापराध मम न युक्त अपराध मम मम कहले मोर शेष षष्ठी मम न अपराध मोर अपराध किछि नाही मोर भूल किछि नाही। न च सत्वानाम पशु मानकर शेष षष्ठी एवं पशु मान च माने ओ हेले ओ पशु मानकर मध्य भूल नाही मोर अपराध नाही कि पशु मानकर अपराध नाही नहीं। तत्श्रूयताम संधि विच्छेद कर तत् युक्त श्रूयताम कारण हैला क्रू युक्त ल्यूट ताले ताहार कारण शुण मोर भूल नाही कि पशु मानकर भी किछि भूल नाही तेणु तार कारण शुण विलंबर कारण शुण। सिंह आह पिला माने सिंह रे विसर्ग नाही तेणु संधि विच्छेद कले हबो सिंह युक्त आह सिंह कर्तरी प्रथमा सिंह कहिला सत्वरम निवेदय सत्वरम क्रिया विशेषण द्वितीय व्यक्ति चिड़ा सत्वरम समास यदि हबो तोरया सह वर्तमान सहार्थे बहुब्रीहि ताले सत्वरम निवेदय शीघ्र जणाओ जावन कहले जे पर्यंत मम मम माने मोर द्रष्टांतर्गत द्रष्टा युक्त अंतर्गत न भविष्यसि द्रष्टा माने पिला माने दांत मम द्रष्टा अंतर्गत न भविष्यति ताले सिंह कहिला सत्वरम निवेदय शीघ्र जणाओ जे पर्यंत मोर दांत भीतर को न जाइछ नहीं ताले जे पर्यंत मु तुमको भोजन करी नहीं ताहा भीतर जहा कहबा कथा कहि दियो। शशक आह शशकः युक्त आह शशक कहिला शशकः कर्तरी प्रथमा स्वामी उक्ते कर्मणि से संबोधने प्रथमा शशक कहिला हे स्वामी बा हे प्रभु समस्त मृगे ही युक्त अद्य समस्त मृगे ही समस्त मृग मानक सहित अद्य अद्य माने आजी जाति क्रमेण जाति अनुसारे मम मो परी
ଲଘୁତରସ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବମ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଶୁର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଜ୍ଞାୟ ଜାଣି, ବିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍, ଆଜି ସମସ୍ତ ମାନେ ମୃଗ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଶୁର କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଚତୁର୍ଭିଃ ଶଶକୈଃ ସହ, ଚତୁର୍ଭିଃ ଶଶକୈଃ ସହ, ଚାରୋଟି ଠେକୁଆଙ୍କ ସହିତ, ଚତୁର୍ଭିଃ ଚାରୋଟି, ଶଶକୈଃ ଶଶକ, ସହାହମ୍ ସହଯୁକ୍ତ ଅହମ୍, ସହ କହିଲେ ସହିତ, ଅହମ୍ କହିଲେ ମୁଁ, ଚାରୋଟି ଠେକୁଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରେଷିତ ପଠାଗଲି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଶୁର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କାଳେ ମାନେ ପୁରିବ ନାହିଁ ପେଟ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଚାରୋଟି ଶଶକ ସହିତ ମତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ତତୋ ଅହମ୍ ଆଗଛନ୍, ତତଃ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଗଛନ୍, ତତଃ କହିଲେ ତାହାପରେ, ଅହମ୍ ମାନେ ମୁଁ, ଆଗଛନ୍ ମାନେ ଆସୁ ଆସୁ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଆଗଛନ୍ ମୁଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ, ମାର୍ଗେ, ମାର୍ଗେ କହିଲେ ବାଟରେ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ, ମହତା କେନଚିତ୍ ଅପରେଣ ସିଂହେନ, ମହତା ବିରାଟ ବଡ, କେନଚିତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପରେଣ, କେନଚିତ୍ ମାନେ କୌଣସି ଏକ, ଅପରେଣ ସିଂହେନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଶୁରାଜ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ ଯିଏକି ବହୁତ ବଡ, ଗହ୍ୱରାତ୍ ନିର୍ଗତ୍ୟ ଅଭିହିତ, ଗହ୍ୱରାତ୍ ଗୋଟେ ଗାତରୁ ହେଲା, ଗହ୍ୱରରୁ, ନିର୍ଗତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଭିହିତ, ନିର୍ଗତ୍ୟ ମାନେ ବାହାରି, ନିହି ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍, ଅଭିହିତ, ଅଭି ଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ କ୍ତ, ହେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ ଗୋଟେ ଗହ୍ୱରରୁ ବା ଗାତରୁ ବାହାରିକି କହିଲା ଆମକୁ, କଣ କହିଲା, ରେ କୋ ପ୍ରସ୍ଥିତାଃ ଜୁୟମ୍, ରେ କୋ ପ୍ରସ୍ଥିତାଃ ଜୁୟମ୍, ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ତୁମେ ମାନେ, ଆମକୁ କହିଲା ସେ ବାହାରି, କହିଲା ଆରେ ତୁମେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାಂ ସ୍ମରତ, ତୁମର ଇପ୍ସିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତା ଅର୍ଥ କଣ, ସେ ଆମକୁ ବାହାରିକି କହିଲା ଯେ ତୁମେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକାଅ, ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବି, ଭୋଜନ କରିବି। ଏଇ କଥା କହିଲା କି ସେ, ନା ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହଟି, ଯୋଉ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଥିବା ସିଂହଟି। ତାପରେ ତତ ମୟା ଅଭିହିତମ୍, ତତ କହିଲେ ତାହାପରେ, ମୟା ଅଭିହିତମ୍, ମୟା ଯୁକ୍ତ ଅଭିହିତମ୍, ମୟା କହିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା, ଅଭିହିତମ୍ ମାନେ କୁହାଗଲା, ତା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବୟମ୍ ସ୍ୱାମିନଃ ଭାସୁରକ ସିଂହସ୍ୟ ସକାଶମ୍ ଆହାରାର୍ଥମ୍ ଗଚ୍ଛାମଃ, ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବୟମ୍, ବୟମ୍ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ, ସ୍ୱାମିନଃ ଭାସୁରକ ସିଂହସ୍ୟ ସକାଶମ୍, ଆମେ ମାନେ ଭାସୁରକ ସିଂହଙ୍କର ନିକଟକୁ, ସକାଶମ୍ କହିଲେ ନିକଟକୁ, ଆହାରାର୍ଥମ୍ ଆହାର ପାଇଁ, ଗଚ୍ଛାମଃ ଯାଉଛୁ, ଆହାରାର୍ଥମ୍ ଆହାରାୟ ଇଦମ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଭାସୁରକଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। କିଏ କହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଠେକୁଆଟି ବାହାରିକି କହିଲା ବୋଲି କପଟରେ କହୁଛି, କାହାକୁ, ଭାସୁରକକୁ କହୁଛି। ତତସ୍ତେନ ଅଭିହିତମ୍, ତତଃ ଯୁକ୍ତ ତେନ ଯୁକ୍ତ ଅଭିହିତମ୍, ତତଃ କହିଲେ ତାହାପରେ, ତେନ ତାହା ଦ୍ୱାରା, ଅଭିହିତମ୍ କୁହାଗଲା, ଆଉ ତାହାପରେ ସେ କହିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଥିବା ସିଂହଟି କହିଲା, ଯଦ୍ୟବମ୍ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ, ହେଲା ଯଦି ଏପରି କଥା, ତର୍ହି, ତର୍ହି ମାନେ ତାହା ହେଲେ, ମଦ୍ୟମ୍ ଏତତ୍ ବନମ୍, ମଦ୍ୟମ୍, ମଦ୍ୟମ୍ ମାନେ ମୋର, ଏତତ୍ ବନମ୍, ହେଲା ତେଣୁ ସିଏ ବାହାରିକି କହିଲା, ସେ ଯୋଉ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଥିବା ସିଂହଟି କହିଲା, କହିଲା ଯଦି ଏପରି କଥା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବଣ, ଏଇ ଯୋଉ ବଣଟି ହଉଛି ମୋର, ତାହେଲେ ମୟା ସହ ସମସ୍ତେ ରପି ସ୍ୱାପଦେଇ ବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟମ୍, କହିଲା ମୋ ସହିତ, ମୟା ସହ, ସହଯୋଗରେ ମୟା ହେଲା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ହେଲା ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱାପଦେହି ଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟମ୍, ସ୍ୱାପଦ ମାନେ ବା ପଶୁ ମାନେ ରହିବେ, କହିଲା ସିଏ କଣ, ସିଏ କିଏ, ସେ ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତ ପଶୁ ମାନେ ରହିବେ, କିଏ କହୁଛି, ସେ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସିଂହ, ଏକଥା କିଏ କାହା କହୁଛି, ନା ଠେକୁଆ କହୁଛି କାହାକୁ, ଭାସୁରକକୁ। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ସେ ଯୋଉ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସିଂହ କହିଲା, ଚୌର ରୂପୀ ସହ ଭାସୁରକଃ, ପିଲାମାନେ ଭାସୁରକକୁ ରଗେଇବା ପାଇଁ କେମିତି କହୁଛି ଠେକୁଆ ଦେଖ, କହିଲା ସିଏ କହିଲା, ଚୌର ରୂପୀ ସହ ଭାସୁରକଃ, ସେଇ ଭାସୁରକ ହଉଛି କିଏ, ଚୋର, ଚୌର ରୂପୀ ସହ ଭାସୁରକଃ, ଅଥି ଅଥ ଯଦି ସୋତ୍ର ରାଜା,
सह युक्त अत्र सोत्र कहला या परे जदि सी एठाकार राजा तत्व तत्व कहले ताहा हेले विश्वास स्थाने गोटे विश्वास स्थान रे चतुरः शशकान अत्र शशकान युक्त अत्र चतुरः कहले चारोटी शशकंकु एठारे संस्थाप्य संस्थाप्य माने रखिदेई हैला ताले जदि सी तुमर राजा ताले चारोटी ठेकुआ एठारे रखिदेई विश्वास स्थान रखिदेई तमा हुय तम युक्त आहुय तम माने ताकू आहुय माने डाकी द्रुतम आगछ द्रुतम माने शीघ्र आगछ आस हेला जदि सी तुमर राजा ताले गोटे विश्वास स्थान रे चारोटी ठेकुआ रखी दियो एवं जाओ शीघ्र ताकू डाकिकरी आनिबो एई कथा से गहर मध्यरु बाहरितबा सिंह मते कहिला बुझिपाछ जह कश्चित आबयोः मध्यात् पराक्रमेण राजा भविष्यति है जह कश्चित जे कही आबयोः मध्यात् आबयोः युक्त मध्यात् आम दुई जनक मध्यरु पराक्रमेण है युद्ध रे राजा भविष्यति राजा हेबो है सिंहटी कहला कहला जी आम दुई जनक भितर पराक्रमर परीक्षा हेबो जी आम भितर बलशाली हेबो से ही राजा हबो तत्त अहम ततः युक्त अहम तेनादिष्ट तेन युक्त आदिष्ट ततः कहले तेणु करी अहम माने मु तेन आदिष्ट ता द्वारा आदेश पाई स्वामी सकाशम अभ्यागत स्वामी सकाशम अर्थात आपणक निकट को अभ्यागत आसिली है तांको ठारू मु आदेश पाइली तापरे जाई आपणक निकट को आसिली नले तो से हम खाई देई थांता नहीं एतत् बेलातिक्रम कारणम बेल युक्त अतिक्रम कारणम एतत् होची एहा बेल अतिक्रमर कारण एहा ही होची मोर विलंब हबार कारण तदत्र स्वामी प्रमाण तेणु आपण होचंती एठारे कोन प्रमाण आपण जहा करिवे आपण साक्षी मते एईपरि कहिलारु मु जाईकी आसिली नले तो से हम खाई देई थांता मु ते आपणक निकट को आसी पार नथांती आपण तो जानि पार नथांते तेणु आपण होचंती वर्तमान आर मुख साक्षी आपण जहा कहिबे से हबो हैला तत्सुत्वा भासुरक आह किछ बाले पिला माने देखो ये पैराग्राफ टी पढ़े देबा टिके नाकू तत्सुत्वा तत्युक्त श्रुत्वा ताहा सुनी भासुरक आह भासुरक युक्त आह भासुरक कहिला हैला ताहा सुनी भासुरक कहिला भद्र आकु काहा कहिला ठेकुआ कहिला कहला हे भद्र अर्थात हे कौन बर्तमान टी भल संबोधन कला कारण आगुरु ताकू कहिथिला हे शशकाधम किंतु बर्तमान ताकू कहला जे हे भद्र जदि एपरि तत् सत्वरम दर्शय जदि युक्त एवं जदि एपरि कथा सत्वरम माने शीघ्र दर्शय मे तम चौरसिंहम कहला जदि एपरि कथा ताले शीघ्र मते से चौरसिंह को देखाओ दर्शय माने देखाओ मे माने मुते तम चौरसिंहम सेही चौरसिंह को जेनाहम जेन युक्त अहम जेनाहम जहा द्वारा मु हैला जहा द्वारा मु मृगकोपम तस्योपरि क्षिप्त्वा स्वस्थ भवामी हैला जहा द्वारा जेन अहम मृगकोपम मृग मानक ऊपर थिबा राग एते विलंब कले जो मते खाइबा दबारे तस्योपरि ता उपरे अर्थात सही सिंह उपरे क्षिप्त्वा माने क्षेपण करी अर्थात फिंगी स्वस्थ भवामी टिके सुस्थ हेबी मोर कौन मते जो आज एते विलंब करे मु ता द्वारा सुस्थ हेबी नहीं ते शशक कहिला स्वामी परम भवतः शत्रु दुर्गाश्रय शशक कहिला जे हे स्वामी संबोधन प्रथमा किंतु परम माने किंतु भवतः शत्रु आपणकर जो शत्रु दुर्गाश्रय दुर्गयुक्त आश्रय दुर्ग को आश्रय करिछि हला दुर्ग भीतर अछि पिला माने जानिचो जे दुर्ग भीतर अछि माने कोन ताकू सहजरे जय करी हबो नाही तुमसे कहले आपणक शत्रु दुर्गाश्रय दुर्ग रे ही आश्रय करिछि तत दुर्गस्थ दुसाध्य पुणी कहला तत्त माने तेणु करी दुर्गरे थिबा दुर्गस्थ जमते गृहस्थ गृहरे थिबा गृहे तिष्ठति जह दुर्गस्थ हबो दुर्गे तिष्ठति जह दुर्गस्थ नहीं ताले दुर्गरे थिबा दुसाध्य भवती रिपुहु हैला
ଦୁର୍ଗରେ ଥିବା ରିପୁ ରିପୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଭବତି ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ତାକୁ ଜୟ କରିହବ ନାହିଁ। ଭାସୁରକ ଆହ ଭାସୁରକ ଯୁକ୍ତ ଆହ ଭାସୁରକ କହିଲା ଭଦ୍ର ଭାସୁରକ ତାକୁ କହିଲା ଯେ କଣ ହେ ଭଦ୍ର ଦୁର୍ଗସ୍ଥମପି ଦର୍ଶୟ ତମ୍ ଚୌରସିଂହମ୍ ଦୁର୍ଗସ୍ଥମପି ଦୁର୍ଗସ୍ଥରେ ଥାଉ ପଛେ ଦୁର୍ଗରେ ପଛେ ଥାଉ ଦର୍ଶୟ ମେ ତମ୍ ଚୌରସିଂହମ୍ ମତେ ସେଇ ଚୌରସିଂହକୁ ତମ୍ ଚୌରସିଂହମ୍ ସେଇ ଚୌରସିଂହକୁ ଦେଖାଅ ଦର୍ଶୟ ଯେନ ବ୍ୟାପାଦୟୀ ଶ୍ୟାମୀ ଯେନ ମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପାଦୟୀ ଶ୍ୟାମୀ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିପାରିବି ହେଲା। ଏହିପରି କଣ ଶଶକ ନିଜର ଚତୁର କଥା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭାସୁରକକୁ ରଗାଇକି ସେଠାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଛୋଟ 2ଟା ପାରା ରହିଲା, ଏହା ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ସାରିବା ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଯେତିକି ପଢିଲ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଏବଂ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି କଣ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ତୁମର ଭଲ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଏଇଠି ଆଜିର କ୍ଲାସ ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।